बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हसन खान, आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों काफ़ी टाइम मैंने वीडियोस नहीं बनाई। असल में कुछ मेरी मसरूफियात ऐसी थी कि मैं वीडियोस नहीं बना सका। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो है पीकॉस। पीकॉस क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही कुछ कानून बताऊंगा, सिम्टम्स बताऊंगा और आखिर में मैं आप लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिनको आप यूज करके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से आप घर हासिल कर सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। तो चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले अब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहे। दोस्तों पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये क्या है? दोस्तों पीकॉस वो मर्ज है जिसमें औरतों के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं उनका तवाज़ुन बिगड़ जाता है और ख़वातीन की बेज़दानियों में सिस्ट बनने लग पड़ती है, रसोली बनने लग पड़ती है पानी की थैली से। बिकॉज की वजह से ख़वातीन के माहाना निज़ाम, अमल की सलाहियत और दिल के फेल और ज़ाहरी हुस्न जमाल पर काफ़ी असर पड़ता है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, पेचीदा अमराज पैदा हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज, शुगर हो जाती है, दिल की कुछ ऐसी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। बिकॉज में रफ्ता रफ्ता ओवरी में मर्दाना हार्मोन्स की पैदाइश होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हर माह बेज़ों का जो अखराज होता है वो बहुत मुतासर हो जाता है। चेहरे पर दाने और जिस्म पर बाल पैदाइश होने लग पड़ती है। पीकॉस की वजह से ये कुछ मसाइल आते हैं। जिस्म में इंसुलिन के इंतज़ाम का मसला पैदा हो सकता है, इंसुलिन की मुज़ाहमत कहा जा सकता है। जब इंसुलिन जो होती है ना जिस्म के कुलियात में जज़ब ना हो सके तो खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है। इसी तरह शुगर होने का खतरा हो सकता है। अब इसके असबाब क्या होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ज़्यादातर इस मर्ज में जेनेटिकली डिसऑर्डर विरासती खलल के शवाहिद मिले हैं। पीकॉस का जो मर्ज है ये खानदान में विरासतन मुंतकिल होता है। अगर किसी खानदान की खवातीन में पीकॉस, माहाना निज़ाम की खराबी या शुगर पाई जाती है, खानदान की बाकी खवातीन भी इस मर्ज में मुब्तला हो सकती हैं। पीकॉस जो होता है माँ की तरफ से मुंतकिल हो सकता है और बाप की तरफ से मुंतकिल हो सकता है। दोस्तों ये थे इसके चंद असबाब। अब जानते हैं इसकी माँ से क्या है। पीकॉस के शुरू में जो इलामात होती हैं वो बहुत ही स्लो, आहिस्ता आहिस्ता की होती हैं, लेकिन बाद में जब बीमारी अपना जोर पकड़ लेती है तो इलामात बहुत तेजी से आने लग पड़ती हैं। एक्नी, चेहरे पर एक्नी दाने, सुर्ख रंग के दाने निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि जिनमें बाद में पीप पड़ जाती है। लिकोरिया पाया जाता है जो कि बाद में की जो रतूबत होती है वो गाढ़ी होकर सफेद या जर्द रंग की हो जाती है। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, मेंसेस का बिगाड़, मेंसेस में खलल, शुरू में दर्द के साथ और कम मिकदार में आते हैं, बाद में खून हमेशा लोथों की शक्ल में आकर आहिस्ता आहिस्ता मेंसेस कम होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बाद में एक टाइम ऐसा आता है जब मेंसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, आना बंद हो जाते हैं। वजन में बतदरीज इजाफा हो जाता है, वजन दिन ब दिन बढ़ता रहता है। जिस्म और चेहरे पर गैर जरूरी बालों का उगाना खवातीन में। दोस्तों ये थी इसकी चंद सिम्टम्स। मेंसेस की बेकायदगी की वजह से, ओवेरियन सिस्ट की वजह से बेज़ों का अखराज मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से हामला होने की सलाहियत बहुत ही कम हो जाती है। एगमोस कैसे कहते हैं इसकी तशखीस वो बताता हूँ। सबसे पहले जो टेस्ट है वो है लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल वगैरह, इसका टेस्ट ये करवाया जा सकता है। दूसरा है एलएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट। तीसरा टेस्ट आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट। इससे भी हमें पता चल सकता है पीकॉस का। टेस्ट है वो है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। पांचवा है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करके हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम
آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں یہ ہے یا نہیں. چھٹا ہے ہارمونل ٹیسٹ. ہارمونل ٹیسٹ کر کے ہارمونس پتہ کر سکتے ہیں کہ آیا ہارمونس میں ڈسٹربنس ہے, ہارمونس باقاعدہ طور پر اسکپ ہو رہے ہیں یا نہیں. دوستوں یہ تھے چند ٹیسٹ جس کی وجہ سے ہم PCOS کی تشخیص کر سکتے ہیں. اب آپ لوگوں کو میں اس کی احتیاط بتاتا ہوں کہ کس طرح اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے. ہر قسم کا گوشت اس سے اوائڈ کریں. چکنائیاں, انڈے, بیکری آئٹمس, ڈرنکس, پیپسی وغیرہ, فاسٹ فوڈز ہو گئے اور مرغن غذائیں سے پرہیز کیا جائے. ان یہ جو غذائیں ہیں ان سے باقاعدہ پرہیز کر کے ہم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, اس سے بچ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وزن پر قابو رکھا جائے, وزن کو کنٹرول میں رکھا جائے. تیسرا ہے سگریٹ, تمباکو نوشی, الکوہل وغیرہ ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ خواتین میں اینڈروجن جو لیول ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے PCOS کا خطرہ ہوتا ہے. دوستوں یہ تھی چند اوائڈس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس پر عمل کر کے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں, چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ دوستوں کو میں ہومیوپیتھک میڈیسن بتانے لگا ہوں جس کو آپ باقاعدہ یوز کر کے انشاءاللہ بہت ہی اچھے رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں اور اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ہومیوپیتھی کی بہت ہی زبردست اور اچھی سی میڈیسن بتانے لگا ہوں جو کہ PCOS کے لیے بہت ہی زبردست ہے. وہ ہے آرو میور نیٹ. آرو میور نیٹ یہ 3x ٹیبلٹس فارم میں لینی ہے جرنی کمپنی کی. اس کو آپ یوز کر کے انشاءاللہ آپ PCOS سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک اور میڈیسن بتانے لگا ہوں وہ ہے تھوجا. تھوجا 1L پاور میں لینی ہے, کسی بھی کمپنیز کی لے لیں. اس کے 5 ڈراپ آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے 2 گھونٹ پانی میں مکس کر کے یوز کر لیتے ہیں. تیسرا میں آپ کو ایک کمبینیشن بتانے لگا ہوں, 3 میڈیسن ہیں, ان کو آپ کمبائن مکس کر لیں. وہ آپ نے 1 مہینہ سے 1.5 مہینہ لگاتار یوز کریں گے. انشاءاللہ آپ کی جو PCOS ہے, پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز, پولیسسٹک اوویرین سنڈروم, اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے آپ نے اگر اس نسخے کو پراپر یوز کیا. اور یہ جو میڈیسن میں نے آپ کو 2 بتائی ہیں, ساتھ ان میڈیسن کو بھی آپ 1 مہینہ لگاتار جاری رکھیں. میڈیسن بتانے لگا ہوں. پہلی میڈیسن ہے الیکٹرس, یہ آپ نے 30 پاور میں لینی ہے. دوسری میڈیسن ہے کلکیریا فلور, یہ بھی 30 پاور میں لینی ہے. تیسری میڈیسن ہے فلیکسینس, یہ بھی 30 پاور میں لینی ہے. تینوں میڈیسنس کو آپ نے مکس کر لینا ہے ایک بڑی بوٹل میں, اور پھر آپ نے 10 ڈراپس دن میں 3 ٹائم, صبح 10 دوپہر کو اور 10 شام کو, دن میں 3 ٹائم یوز کرنے ہیں. 2 سے 3 گھونٹ پانی میں مکس کر کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد یوز کریں. انشاءاللہ آپ یہ میڈیسن یوز کر کے آپ PCOS سے بچ سکتے ہیں. اگر PCOS موجود ہے تو PCOS انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. دوستوں یہ تھی میری آج کی ویڈیوز. امید ہے آپ دوستوں کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیوز پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں. کچھ انفارمیشن لینی ہو, آپ نے کچھ میڈیسنس کے متعلق پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو اپنا واٹس ایپ نمبر یہاں پر اسکرین پر دے رہا ہوں, آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو سے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.